خداوندی خرسندی را دما می‌آورده ده الله مهربان حاضران با شکرانه احترام میکنم. Assalomu alaykum hamvatanoni aziz. Imroz mo bo як масъала ба шумо муроҷиат кардани ҳастем ки ин акамона ин бародармо чанд вақт шид ба Тоҷикистон рафтааст. Аллакай муддати қариб 17-18 сол шояд зиёдтар дар Русия буд ва ягон ҳуҷҷат надошт ва ба мо муроҷиат кардан ва бо воситаи дигар мардум бо ин бародар шинос шудем. Мехоҳем ки дар бораи ин бародар каме суҳбат кунем ва шахсоне ки агар ки шиносанд ин акамона мо телефонҳои худро мемонем бо мо дар тамос шаванд ва барои фиристодан ба ватан ёрӣ расонанд, чунки ин бародар муддати ин солҳо дар шаҳри дар Калмикия зиндагӣ кардааст. Бо ҳар роҳ овардан ба назди мо расондан мо ҳаракат дорем ки ба ватан фиристем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки ба қадри имкон ёрӣ расонед ва агар хеш таборашро шиносед ягон наздиконашро бо мо дар тамос шавед. ҳозир мо аз худи ин бародар саволҷавоби муфассал мекунем, боз зудтар мепурсем. Салом акам, шумо ному фамилиятон ному Диловаров Рахматшо. Диловаров Раҳматшо Халоватшо. Соли таваллудтон чанд аст? 1960. Шумо дар Тоҷикистон аз кадом ноҳия ҳастед? از دوشنبه. از کدام محله؟ محله توجیک. نه از کدام ناحیه کوچه؟ کوچه خاروکسکی دون کلیشکی. کدام کوچه؟ خاروکسکی. خاروکسکی 36. این در دوشنبه این تبش نگورمی. کدام سال روسیه اومده؟ ما 98 محمد. لکه نمیدونید تو معین در کدام شهر زندگی کرده است؟ ما استراخان آمدم. استراخان؟ خواستم مسکو بیام. بلیطم آید قطعی چی دیدم. این مانده. به حجت شدی نه؟ در همونجا به حجت شدی؟ همونجا به حجت شدم. بعد کجا رفتی؟ بعد دل رفتم. دل رفتم مراجعه کردم. گفتی آسان شد. رسیدم. ایشالا نیافتم همونجا خوردم بعد یک کارم گفتی تو میره. خرمیخ ده؟ خوردم رفتم. بوده؟ انا همونجا ماندم من. خرمیخستان. در همونجا چند سال بودید از همون اومدگیتون؟ اومدگی من همونجا کار کردم. چی کار کردید؟ چی فعالیت کردید؟ گوسفندبانی کردید؟ چپونی. با در یکم بار در تماس نشدید با خویش تبار با تاجیکستان؟ نه. در تاجیکستان خود ما فکر میکردم که تاجیک باشه، نیست تو دل تاجیک. در همین قلمی کم تاجیک ندیدید؟ شما در تاجیکستان خویش تبار دارید؟ داریم مسیح داریم. کی نزدیکان نزدیکه اکات ماست؟ نگورید. نام و فامیل؟ غیرت فامیلش شما فامیل؟ دیلوارف غیرت. سال تولد چند است؟ 51. باز یگان خویشای نزدیکتر دارید؟ مثلا اپام در سخوات. در سخوات. پیسر کودک دارید؟ بچه دارم. چند سال تولدشون؟ مایده با 3 ساله بود. 3 ساله بود اومده علاقه کلان شده. فرزند کلانتر ندارید؟ نه. حاضر شما میگویید که با وطن برگردید؟ با وطن برگردید. خاک وطن. خاک وطن. اکنون برادران خواهران با سمت شما رسوندنیم که مثال این مسافر علاقه شده سال تولد 59 است. 60 علاقه میخواستم که با این برادرمون یاری رسانید به قدر امکان کسی که میتوانید ما قرطه همین جمعیتی که با یاری مهاجران سر و کار دارد همون رو میگذرونیم. با ما یکون روبل شما در کار نیست، قرطه ما هم در کار نیست، همون قرطه همون جمعیت رو میگذرونیم. به حد امکان با این برادر یاردم کنید، چونکه قرطه دربان نداریم یاردم کنید. ما خود از طرف خود به حد امکان هم یاردم میکنیم. پیش از همه مسئله اول اساسی این یافتن خویش تبارش است. التماس از شما کسی که در خود نگورمی زندگی میکنید یا که در دیگر جای شهر یا که مثال اصلی وطنتون از کجاست؟ قلعه خنبه. شاید که کسی که این نفر رو شناخت یا که برادر این نفر رو گفت که نامش رو گرفت در ثبت هست
шиносад, илтимос бо онҳо дар тамос шед ва бо мо ҳам дар тамос шед. Мо рақами телефонро ҳатман мегузорем. Агар маълумоте ки дар бораи ин нафар дошта бошед ба мо пешкаш кунед, чунки мо ҳар чӣ зудтар бояд ба ватан фиристем, барое ки ин бародарро ҷои хобам надорад. Бо воситаи як корманди полиси аз Қалмиқистон ба мо оварда шуд, ба Русия, ба ҳамин Москав оварда шуд ва илтимос ҳаракат кунем ки тезтар ба ватан фиристем. Мо аллакай ҳуҷҷати бозгашташро гирифтем. Ягона мушкилӣ ин ёфтани хешу табор ва маблағ аст. илтимос бетараф набошед. Рақам барои тамос 8909 39 0440 ёки 8903 169 29 20. Еще раз хочу довести, по-русски сейчас буду говорить, довести до вашего сведения, что нашелся гражданин Таджикистана, который, по его словам, более 17, там, может, 20 лет не был в Таджикистане. Все это время находился в Калмыке без документов. Мы через знакомых людей, через сотрудников полиции национальности Калмык вышли на него, его привезли в Москву. У него документов нету. Мы просим, чтобы помочь найти его родственников и помочь с деньгами для отправки домой. Вот. Есть контактные номера, вот, которые я продиктовал на таджикском, я сейчас по-русски продиктую. Значит, 8 903 169 29 20, 8 909 39 04 40. Прошу вас помочь найти родных и помочь с отправкой данного гражданина в Таджикистан, потому что он хочет уехать на родину, может уже на родине уже даже как бы уже по нему все провели, все мусульманские обычаи, что он не живой там, уже там, может, даже забыли. Поэтому прошу вас, кто его знает, обратитесь. Он говорит, что проживал в Харокской улице 36, это в Нагорный, как в Душанбе говорят, Табачка, да, или Нагорный. Он там проживал, и его брат там тоже живет, не знаю, сейчас он есть в живых, нету, как его имя? Гайрат, Диловаров Гайрат. Его зовут Диловаров Рахматшо. Поэтому прошу, кто узнал, откликнитесь вот на эти номера, звоните или в комментариях пишите. Прошу помочь. И мы выставим счет карты банка международной организации, которая занимается помощью мигрантов. И все перечисленные деньги будут подотчетно, будут в следующем видео предоставлены, чтобы его отправить домой. Мы своей карты ничего не ставим, поэтому нам не нужно. Я вот первый раз в жизни обращаюсь с такой просьбой, что как бы многие обращаются, только обращение будет делать, что для него, потому что у него карты нет, так как документов нету. Если у него есть какие-то сбербанковские, пусть, пожалуйста, озвучивают, это не проблема. Вот. Поэтому прошу вас помочь с возвращением данного гражданина и найти родственников. Спасибо всем вам за внимание. Что-то, если хотите, можете говорить, обратиться с нашим вот гражданам вот, на таджикском там, или на русском, разницы нет. Габзанедя. Мехом пил Таджикистан берем. Хештал бор. این قدر وقت سیمکار نجفیدم
شما تا اینجا رو نه داشه محمد از زنگ زدیم گفتم که خش وقت بگو که اومده است ما اینم 5 minut بعد میرسیم باز کدامش دوست ندارم از شوریک بود که گفتمش که دقیقش وقت 15 یک دقیقه شوریک بوده یک شوریک بود باید اگه 4 تا 5 اولش زنده تو بگذارم که پادیست تو یه هم خیلی پیشان سیم که میشه فیروز رویش فیروز حتما گویی که او بارم سیم که کلی خونه فرمادن دام میکنیش کو تو خونه رفتن بریم انشالله اما دلال نیوچه ما بابا ماما مصور کردم دیگه روش بچهش دام ماسکلا قد فیروز بوده جرتا که بگی جرد تمام الو الو اینا قورستانی اروسا دا امین اومدن بچه جون تمام بودوزه پایاندوزه پایاندوزه بودوزه کخش وقت دا پشته یاکم با ماماشکار قبیل ما چه کده بیلا یه زنه کی بود؟ زنش بود؟ کدوم؟ بوزوالا درون آمد برو بردش؟ نه او دخترش نه او دختری تاقوی بابا ما موجود او دختری تاقوی بابا ما دختری تاقویش میشه برای همه امام عبدی اومد گوزنگش بزن بیا یا گستریچه دبره و دختری تاقوی مونه یه بچه اگم که اجدر نداشت یودم زنده ای بخدا مادش زنگ زده امیل سرا شینوز بده برای هم دختر شگریف رفت پیش مادش زنگ زده یه نگار ندیده سه با بوی دیگه برای هم در پیش شینوز پیش نگار ندیده بود خداوندی خرساندی را دما می آورده ده الله مهربان ناظران بر شکرانه اعتراف میکنه این ادمو را بی ایره یا نیست سیگنال میتونه این مردم ها بی در اینجا جمع شدیم بخیر محمد دیدی با بیتا بفره راست که ماشین رو بگذارم مردم تمام اجرا بگو راست که نه بچه
Ünlü vakit. Kırmaz mı? Oo, sen de Ne olmadı? Oo. استاد بودم خورا بیننده ای جمعه یه جوی شد خونه بیم خونه Akay Faruk kaçımı bu? Hop nice. Oğlum göre yakın. Bahçe. Bakalım öyle çıkıyor. Şimdi var cihan da tutak bamuru fişak bakalım. Mama can kan. Oh,